Editan video drama Queen Bee punya Kariska. Jika ada video kalian di sini, aku izin ya. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel ini. Happy enjoy! Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you'll see me on the news. And you'll come right into the corner, cause you know it's just for you. I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. Cause if one day you wake up and find you're missing me, and your heart starts to wonder where it's supposed to be, thinking maybe you'll come back here to the place that we meet. Oh, you see me waiting for you on the corner of the street. Sama tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Gue juga suka sama lo, tapi gue ngerasa gak pantas sama lo. Gue terlalu kotor buat ada di samping lo. Gue nolak lo, bukan karena gue gak ada rasa sama lo, tapi gue gak bisa lakuin itu, karena gue takut lo bakal makin sakit hati kalau tiba-tiba gue pergi. Ada bermacam-macam beban yang terlintas di otak gue di saat gue sadar kalau gue udah mulai ada rasa sama lo. Sebenarnya gue pengen banget peluk lo, pengen banget gue teriak sekenceng-kencengnya kalau gue juga sayang sama lo, terus nyender di bahu lo sambil ceritain semuanya sama lo. Gue sayang sama lo. Gue juga sayang sama lo, Al. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Lo gak perlu lagi jagain gue. Tugas lo buat jagain gue berakhir. Enggak, gue bakal jagain lo terus. Suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku menyentuh lalu. Semua lukamu telah menjadi milikku, karena separuh aku Kangen banget sama lo, Al. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside me. I'm faded. Make it, oh well you won't forget. Remember it's just going to save me. When I stop being alone, you can take me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. All the kings and the queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast to all the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. It was small, turned to a friendship turned to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. Kita hampir mati, kau selamatkan aku dan ku menyelamatkan.
Kita semua teman kan? Masalah lo, masalah kami juga. Kita selesaiin ini semua bareng-bareng. Apa nggak bisa kakek lindungi dua-duanya? Gue bakal musnahin orang-orang yang mau nganjan gue. Bisa dilihat dengan jelas kan? Kalau Caka lempar CCTV-nya pakai batu sampai CCTV di lo yang rusak. Seorang pembunuh yang hebat, gak pernah ninggalin jejak. Gue gak yakin kita bisa keluar dari sini bareng, Kes. Nyata! Harusnya lo mampu mengamini jancok! Pelakunya orang yang bebas keluar masuk rumah ini. Cari Zelin. Cuma dia satu-satunya yang bisa bantu kalian. Kita selesai ini bareng-bareng. Masuk bareng, keluar juga bareng. Gue kesini bawa kehancuran buat lo, Felix. Melindungi aku, tapi mengorbankan Alet. Saya memang cuma gadis biasa. Jadi kalau saya kalah di pertempuran ini, itu adalah hal yang lumrah. Emang harusnya lo ada yang masak bangsa. Percaya sama gue gak akan dibawa sejauh ini kalau ditakdirin buat kalah. Saya memang cuma gadis biasa. Jadi kalau saya kalah di pertempuran ini, itu adalah hal yang lumrah. Kalau lo baca surat ini berdua, berarti sekarang gue udah jadi pacar lo. Tapi kalau lo baca surat ini sendirian, berarti gue udah gak ada. Kalau nggak sama lo, berarti nggak juga sama yang lain. Karena trauma yang dia alami. Kalau lo yang jadi pendonor buat dia. Biar kita bisa lebih akrab. Tante gak marah sama saya. Mama maksudnya. Ya enggak dong, kamu gemesin deh. Cocok banget jadi calon mantu saya. Mama seneng loh kamu ikut tinggal di sini dari dulu. Selamat Al, lo berhasil mengetuk pintu hati orang-orang yang dulunya benci sama lo, sekarang jadi suka sama lo. Semua orang nangis dengar cerita hidup lo. Berita tentang lo disiarin di semua stasiun TV selama 7 hari berturut-turut dan viral di semua sosmed. Happy birthday ya, Kes. Sorry, kalau tahun ini gue telat ngucapinnya. Happy birthday ya, Kes. Sebulan lagi kita kesini bareng buat buka surat ini ya. Akhirnya lo baca juga surat ini. Gimana ya? Gue bingung mau mulai dari mana. Intinya makasih ya, Kak. Buat mereka bangga sama semua pencapaian lo. Gue sayang sama lo. Gue juga sayang sama lo, Al. Hidup lo ternyata sehancur itu, Al. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars, it was never felt so far. Between the heavens and the embers, oh, it's hard. Gue masih di sini, Al, dengan perasaan yang sama kayak 15 tahun yang lalu. Gue bisa kabulin semua yang lo minta ke gue, tapi gue gak bisa gantiin lo sama siapapun. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be